Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dari Negeri Sembilan ya, kita nak ke Negeri Perak kerana kita nak bercerita berkenaan tentang legasi Kesultanan Negeri Perak ya, juga bercerita berkenaan tentang Yang Maha Mulia Sultan Negeri Perak yang mana ditulis dan juga dinukilkan dalam penulisan buku Legasi Kesultanan Perak. Ya, hari ini kita sangat berbesar hati, bukan sahaja saya memegang naskahnya, kita bersama dengan S.A. Peter iaitu pengarangnya, juga di tengah-tengah kita bersama dengan Puan Rohaida Abdul Kahar selaku penerbit dan juga kita ada Katie Pillai selaku naratornya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Kita ada pengarang dan narator. Jadi bagaimana kedua-duanya berfungsi? Naratornya itu sebagai apa? Pengarang kita tahulah yang menulis. Jadi naratornya ini sebagai pelengkap kepada penulisan itu, mungkin S.A. Pillai boleh kongsikan? Selamat pagi Malaysia. Izin saya cakap dalam bahasa Inggeris. Ya. Okey. Katie Pillai bergabung dengan saya untuk menulis buku ini. Sebab Katie Pillai memang MC event-event Tuanku Sultan, from Sultan Azlan Shah and then now Sultan Nazrin. So pengalaman dia is very related to the experiences in royal functions, the protocol, adab, the way you move, the words you use is very important. So bila I did the research and I wrote the book, saya rasa his pengalaman will give additional value to the reader of the book. So not only they will know history and what has happened, tapi they will also be able to read from the perspective of seorang yang berpengalaman dengan Sultan, you know, in emceeing the events and all that. Jadi pengalaman sendiri daripada tuan narrator kita, seorang MC yang sangat hebat, sangat tersohor, kita semua kenal. Katie Pillai. Itulah bagaimana sebenarnya, ialah bila kita bercakap dan juga bila kita menulis ialah dua perkara yang berbeza. Dan kemudian sebab kita maklum buku ni ialah untuk umum, untuk awam. Jadi penggunaan bahasa di dalam buku ini sendiri bagaimana? Yang pertama tu, selamat pagi Malaysia. Nama saya Katie Pillai. Peter ni seorang saya lama tak kenali. Jadi beliau memang suka menulis buku. So I told Peter, if you're writing a book, write in English. Because the context and the meaning has to be very accurate. Especially if it's a book on protocol. So we being Perakians, Peter told me the idea, which has actually established a long time ago. Lama dah kita dah fikir tu. I kata, Peter, I boleh tolong jika you nak daripada pengalaman saya. Pergerakan, penilaian, pengucapan depan diri tuanku bukan senang. Setiap ayat, setiap moment, you are being watched. So I said, Peter, why don't I put that into this book? A narrative book at the back of the book, 10 muka surat, berkenaan dengan diri tuanku. Daripada tuanku Sultan, Raja Pemaisuri, Raja Muda, Raja Pembesar dan sebagainya. So it's a very interesting book. Saya rasa untuk the younger generation. Gen Z, Alpha tu kena belajar. Sebab dia 500 tahun. Queen Centennial, that's the name. Apa pengalaman paling terkesan untuk anda? Pengalaman saya sebenarnya sebagai pengacara majlis itu memang gagap. Pertama lah, bukan senang. Sebab dia memulakan dengan mengumumkan keberangkatan duli yang maha mulia. Dia kena on the spot macam kereta F1. Betul. Tak boleh gagap, tak boleh nak miss gear dan sebagainya. Ini saya rasa senang je. Melalui latihan dan pengalaman saya. Tahun 1998 saya bermula menulis tuanku daripada sport sebagainya. Jadi hari ini saya rasa lebih konsentrasi daripada pengarang S.A. Peter mengapa buku ini dikarang oleh beliau. Jadi selaku penerbitnya mungkin boleh kongsikan perkongsian dan juga pengalaman bagi penerbitan The Legacy of the Perak Sultanate 500 Years One Monarchy ini. Okey, selamat pagi semua. Okey, kami sebagai pihak penerbit merasakan buku ini perlu diterbitkan memandangkan generasi sekarang, generasi muda sekarang lebih gemar kepada bahan bacaan berbentuk digital. Jadi kami rasakan ini adalah masa yang sesuai untuk salurkan maklumat melalui pembacaan
buku dan ia juga membolehkan supaya minat membaca tu dipupuk semula. Okey, jadi itu antara sebab utama kami untuk terbitkan buku ini. Selain daripada kami boleh memaklumkan berkenaan legasi sejarah daripada negeri Perak. Okey. Jadi dan buku ini memang penuh dengan kandungan sejarah bermula daripada tahun 1528 sehingga 2028. Oh, okey. Jadi naskah ni sudah dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak? Ya. Sudah. Sudah. Dan saya difahamkan yang Kopi yang pertama. Ya, kopi pertama. Encik Ketipele yang sembahkan. Semasa larian Hari Keputeraan Duli Tuanku di Kuala Kangsar, patutlah diberikan peluang untuk berkenan menghadap Duli Tuanku, di mana I spoke to Tuanku personally, and when Tuanku was referring to the book, I like the statement he says, no author has written this book from this angle of 500 years, the one monarchy. And Duli Tuanku says, I will read this book tonight. Tuanku seorang berwibawa. Oxford and a Harvard graduate. And Duli Tuanku, I told Peter, every English that you use will have meanings. So it has to be very correct. Dan memang kita berterima kasih sebab selepas hari, pihak istana kata istana akan order 50 naskah buku yang pertama. So 50 books are already being sold and now it's being selling very well. Saya suka tadi bila kata daripada sudut yang berbeza kan, sebab ia sejarahnya panjang 500 tahun untuk dikompilkan, dikompilasikan dalam satu buku. Saya membayangkan buku ni lagi tebal sebenarnya, tapi nipis macam ni. Jadi apa antara intipati yang sangat penting dalam buku ni? Okey. Mengapa kita menyanyi lagu Negaraku? Okey. Tapi tak fokus the last line. Raja kita selamat bertata. I mean, how many students, pelajar sekolah actually understand the meaning? Raja kita selamat bertata. And in the Perak, lagu Perak, it's a doa, you know. Lagu Perak is actually a doa, and they say dilanjutkan Allah usianya Sultan. And the last line is Allah selamatkan negeri dan Sultan. Mengapa kita menyanyi tapi kita tidak explain to the students? My focus buku ini, cara saya menulis, saya fokus kepada generasi Z dengan generasi Alpha dan generasi yang akan datang. Haraplah generasi Z akan ambil buku ini and then tulis balik for the next generation. Sebab the way language evolves, kita punya, you know, the generasi sekarang and our generation, cara kita communicate is totally different. So lagu Negaraku and the lagu Negeri Perak talks about Raja berperlembagaan, the constitutional monarchy. And kita faham, you know, the situation now with social media, everybody has access to worldwide knowledge. Our pelajar-pelajar kita senang di-influence oleh all this kind of media. So where are they going to fall back? On what are they going to fall back and say, no, Malaysia is different. Okay. You know, we are a constitutional monarchy. We sing the lagu Negaraku and we say, you know, selamat, Raja kita selamat bertakhta. Okey. Kalau buku ni adalah perjalanan 500 tahun, jadi apakah tempoh menulisnya 500 hari? Satu hari, satu tahun mungkin? Berapa lama tempoh? Okey. Ada sedikit sejarah juga dalam penulisan buku ini. 2009, saya I was a close friend dengan the late Tan Sri Prof. Kuki Kim, Emeritus Professor Kuki Kim. Semasa that time he was in University Malaya. So I'm very close to him because I'm formerly from Straits Times. So I got to know him and we became good friends. It was Tan Sri, the late Tan Sri Professor Kuki Kim yang told me about the Malaysia is the only country in the world yang ada 10 raja berperlembagaan.
9 raja perlembagaan and 1 yang di Pertuan Agong. If you want to talk about democracy, if it is in the Council of Malay Rulers, Majlis Raja-Raja Melayu. Every 5 years mereka undi and one of the brother rulers becomes the Agong. It is the perfect example for the whole of Malaysia to focus on this. No squabble, no infighting, nothing. They sit down, they discuss, and they go on their rotation. So that is a perfect example that this book is trying to bring forward. Number 1. Number 2 is, like for example, Puan dengan Mi, Encik dengan Mi, how long can we go back to our forefathers? Most 99% sampai 2 generasi belakang saja kita boleh pergi. Lepas itu kita tak tahu. The only institusi or Malaysian in Malaysia yang ada lineage, a lineage is the Raja-Raja Melayu. And Perak is very unique because from 1528 to now, 35 Raja-Raja Melayu, all of them have a single lineage. Tidak berputus. Menarik. Diterjemahkan dalam berapa jumlah muka suratnya ini? Ada lebih kurang 160. 160. Jadi sudah berada di pasaran penerbit. Aida? Okey, untuk buat masa sekarang kami sudah memulakan jualan. Sebab buku naskah ini adalah limited edisi. Limited edition, di mana kami keluarkan hanya untuk 500 buah naskah berdasarkan 500 tahun legasi Sultan Perak. Kesultanan Perak. Jadi penerbitan buku ni yang pertama adalah bermula daripada tahun 1528 sehingga tahun 2028. Di mana setiap buku mengandungi serial number istimewa. Berjumlah 500 buah naskah. Untuk sebab tadi kami ambil daripada 1528, so sekarang buku saya pegang 1628. Kenapa sampai 2028 saja? Sampai 2028. 2 tahun lagi legasi Kesultanan Melayu ni Sultan tu akan berusia 500 tahun. 500 tahun pemerintahan. Maknanya kalau nak diceritakan panjang lagi, ada buat edisi kedua lah. Kami bercadang untuk adakan terbitkan volume kedua. Volume kedua will be focusing on perlembagaan negeri, undang-undang tubuh negeri, state constitution, customs and etiquette. That time we will invite Professor Shad Faruqi, and another person is Datin Fauzia Ramli, who made this possible because 3 of them, the late Professor Kuke Kim, Professor Emeritus Shad Faruqi dengan Datin Fauzia Ramli are 3 people yang mendorong saya untuk menulis this. So can I just go back a little bit? Yang 9 Kingdom. So 2009 I harapan dengan 9 Raja-Raja Melayu in Kuching, and I presented the 9 Kingdom topic and I started doing the research and writing. It took me 6 years to research and write all this. All the information was there. Masa itu, I'm already thinking of 2028, 20 years in advance. Jadi dalam tempoh 6 tahun itu melakukan penyelidikan itu, bagaimana penapisan itu dilakukan? Sebab kita tahu dari segi fakta, dari segi kesahihan, ada banyak sebenarnya sumber-sumber. My main source was the late Professor Kuke Kim, and Arkib Negara, and then I spent a lot of time in Singapore. A lot of our material is in the Singapore library. Of course, London, I don't have the budget to go to London to do the research, so I did a lot online research. Tapi I visited semua istana. Termasuk Istana Negara, the old one. I visited and I spent every istana lebih kurang sebulan to understand the
what do you call the customs, the what do you call the adat istiadat of the palaces lah. And then I did it. In fact, like for example Perak and Kedah didn't have their adat written, no, because there was a banjir and everything. So this is the first time we wrote it. But another thing I want to mention, 500 tahun is so powerful. No other institution in Malaysia can be 500 years. Okay. And where is Kublai Khan? Where is the Mughal Empire? Where is the Machu Picchu Inca Empire? All these are 200, 300 years. They are no more. Tapi institusi Raja Melayu Perak has stood for 500 tahun. Okay. Di mana kekuatannya, Kiti? Jadi saya rasa this is very unique. Sebab as you realise, we are still in a place called Malaysia, berbilang kaum dan bangsa. We respect each other, different race, different place. Jadi saya rasa buku ni memang sesuai diterbitkan. And I always say for the younger generation, how do we go ahead? Kita sebenarnya tahu kalau kita jumpa tuanku, duli tuanku, ampun tuanku, pati pun ampun sebagainya, we don't use I. So to me this is eye opener. When Peter gave me the idea that we collaborate, I said good. This is also my senarai baldi. Bucket list. Senarai baldi. Saya ialah menjadi seorang very literal translation. This is something that happened on a carpet to me. Jadi why lose opportunity? I want to also mention this book has also got something special. Sebagai pengarang S.A. Peter tak bermurah hati untuk mengadakan satu cabutan bertuah di mana satu hadiah merupakan iPad mini 7 berharga 2,998 akan dicabut pada hari keputeraan Duli Tuanku pada 6 November tahun ini. Jadi buku jadi hanya beli buku? Buku ni di bawah RM50. Okey. Hardcover. Sama dengan pocket sleeve, serialized. Jadi ini buku especially is a must for all Perakians. Perakians sebenarnya kena tahu. Daripada Sultan Mustafa Shah, Duli Tuanku, Sultan Azim Muhyiddin Shah, Sultan yang ke-35 dan sebagainya. Dan pelancaran buku ini telah diadakan di CST Auto di Ipoh pada 11 hari bulan Februari. So buku ini sekarang ada di pasaran melalui pihak penerbit kita. Adakah mungkin buku ni akan diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain pula? Bahasa Melayu mungkin? Ya. Sama sekali? Mesti. Because this Bila book, agaknya? Selepas kita habis jual 500 kopi, very important, this book is self-financing. Kita bertiga keluarkan duit sendiri untuk menerbit buku ini. So we are not looking at profits. Okay, we are looking at the fact that kita starting from Perakian, kita haraplah semua guru cikgu-cikgu sejarah mesti beli satu naskah. And then later kita akan terjemah dalam bahasa Melayu, and then I intend dalam at the back of the book to have a student's guide. Macam mana untuk membaca buku ini dan gunakan dalam pelajaran mereka. Because sejarah is compulsory untuk SPM dan if I'm not mistaken, constitution and sejarah is compulsory for also IPTS dengan IPTA sekarang. So all the more we need to know. And the Perak is very unique. The first government establishment was in Perak. In Bandar Baru, and then went to Taiping and then went to Ipoh. So it is so important, and all the first kebanyakannya di Taiping. Taiping dan Ipoh, ada 4 in Ipoh. So all this important information. In fact, ada satu komen from one of my buyers, dia kata setiap muka surat ada sesuatu yang dia pelajari, something baru. Setiap muka surat, which I tell you is true, because bila saya menulis, I don't want ini interesting. Lepas itu you kena pusing, move the pages, do 50 pages baru another. Setiap muka surat you move, you will learn something new. Sesuai untuk orang ada ADHD.
Jadi dia tak boleh panjang berjela sangat. Dia kena fast. Tapi ini sesuai. kalau lihat kan ini sesuai juga ya untuk ahli-ahli akademik, ya, pendidik, Mesti. para pelajar Sebagai yang nak sumber menggunakan rujukan. sebagai satu Sumber rujukan. rujukan yang penting ya. Kerana ini adalah rujukan-rujukan bersandarkan kepada pengalaman, bersandarkan kepada pemerhatian dan juga hasil kajian yang dilakukan oleh pengarang dan juga naratornya. Tahniah diucapkan kepada pihak penerbitan untuk The Legacy of the Perak Sultanate 500 Years, One Monarchy, One Waterland, One Throne, One People, One Story. Jadi edisinya daripada nombor 1 sampai 2028. 1528. 1528 Sehingga 2028. Okey. Di mana 500 Maknanya boleh buah pilih naskah. lah, Boleh tahun yang pilih kita nak. tahun, Boleh pilih. tapi kebanyakannya yang tahun yang pembeli telah memilih tahun-tahun yang diorang dah. Saya beli tahun 62, di lahir tahun Tahun lahir, tahun kelahiran. mana? Okey, saya pilih tahun 2000, tahun kelahiran. Oh, itu. Wah. Percayalah. Buku ini kita keluarkan 2 tahun lebih awal. Okey. Ya. Now is 2026 kan. So kita keluarkan sebab plan kita Perak 500 is our brand yang kita nak wawarkan, talk about it untuk so program-program yang anyone yang nak susun, they will be able to see Perak 500. That is our. Okey, baik. Terima kasih Peter, terima kasih Katie, terima kasih Poroida kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Tahniah atas penerbitan buku tersebut dan all the best. Selamat maju jaya untuk edisi-edisi yang mendatang dan juga insya-Allah untuk siri yang kedua. Peter Perak kat mana? Ipoh. Oh, Ipoh. Okey. Baik, seterusnya kita nak ke kapsul Ramadan. Ini berkaitan dengan keseronokan beribadah. Jadi terus saja bersama dengan panel pada hari ini, Ustaz Muhammad Ervino Johari. Sama-sama kita saksikan. Jom.